السلام عليكم. بونجور تو الموند. اولا وقبل كل شيء بغيت نبارك لكم العواشر، كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة والهنا وطولة العمر وزيد الرزق وكل حاجة زوينة تمنيتوها. كل عام وأنتم أقرب إلى الله. Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter un très bon Ramadan. في الحقيقة هذا الفيديو ترددت باش نحطو أو ما نحطوش، وكل نهار مسجل من شحال هادي تقريبا شي 10 أيام قبل رمضان أو 15 يوم، وكل نهار كنقول نحطو ما نحطوش نحطو ما نحطوش، وانا كل نهار كنتسنى باش نديرو المونتاج. في الأخير قررت أنني واخا هكاك غنحطو لكم، وكنقول حتى إلا يعني كنقصص معكم في هاد الفكرة هادي وهاد المنتوج او هاد المكون الجديد اللي استعملته انا هاد العام، حتى اللي ما وفروش الحظ انه يجربوا هاد العام يقدر ربما ياخذ فكره، وإلا طاح في يده هاد المنتوج او هاد المكون هذا غيعرفوا اشنا هو بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش، ويقدر يجربوا. En fait, j'ai hésité longtemps à déposer cette vidéo. Je l'ai filmée je pense une dizaine, voire même 15 jours avant le mois de Ramadan. Et à chaque fois, je me dis, je vais la publier. Il fallait en fait refaire le montage et ça m'a pris beaucoup de temps. Finalement, j'ai décidé quand même de publier la vidéo. Et je me suis dit, je vais partager avec vous ce que j'ai fait cette année. Et peut-être que vous allez réussir à le faire cette année. Sinon, au moins, vous aurez une petite idée du produit que dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et ainsi, si jamais vous le trouvez quelque part, donc vous saurez à quoi ça sert si vous ne le savez pas, bien sûr. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو غتعرفوا على المكون اللي استعملته اليوم واللي جعل السلو ديالي لذيذ بزاف، واللي اكيد غادي نعاود باقا نستعملو. وبقاو معايا ايضا باش تعرفوا على واحد الطرق ديال تقديم سلو اللي اختاريتها انا اليوم، طرق بسيطه ولكن في نفس الوقت راقيه. Voilà, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez découvrir avec moi le produit que j'ai utilisé cette année pour faire mon cello et qui a donné un goût tellement délicieux et tellement bon à mon cello. Et je n'hésiterai pas à le réutiliser ou à refaire ce cello plusieurs fois dans l'avenir. Restez également pour découvrir avec moi les 3 façons que je vous ai proposées pour dresser en fait ou présenter votre cello cette année. Alors, بالنسبه للسلو ديالي ديال هذا العام، alors pour ce qui est de سلو cette année، سلو هذا العام انا ديجا عندي سلو بطريقه هيلتي، فيه إلان، فيه الصوجه، فيه بزاف د الحوايج ديجا عندي. دونك غندير واحد شويه سلو بطريقه تقريبا عاديه، ماشي 100% عاديه، ولكن هذه المره غنستعمل واحد المكون اللي هو شويه غريب، ربما يجي على شي وحدين بعض المرات شويه غريب. انا اول مره غنستعملو في الحقيقه، ما عمرني ما استعملته، هذه اول مره. Donc alors voilà, pour le cello, moi j'ai déjà du cello healthy, mais je vais quand même préparer une petite quantité d'un cello comme on a l'habitude de faire, un tout petit peu différent. Mais comme farine de base, j'utilisais un élément ou un produit que pour la première fois je vais utiliser. C'est pour ça que j'ai préféré avoir en fait si on veut, les ingrédients de base de cello. هاد بالنسبه لهاد الدقيق هذا انا اول مره غنستعملو، داكشي علاش فضلت انني ندير السلو بطريقه العاديه وبنفس يعني بالمقادير اللي مولفين كنديروها. هذا سميتو الكوفيو او الكوفيا، هذا تقريبا كيكون بزاف الناس ديال الصحراء تيشربوه مع اللبن، رائع زوين بزاف، تيتخلط مع اللبن او الحليب وتيتشرب، او لا فقط بعض المرات مع الماء. هو هذا اللي عندي هنايا دابا ديال الذره المايس، وكيكون طحين ديال المايس محمر. وعرفت بزاف الناس كيستعملوه بالنسبه للسلو، كيقول لك تيجي لذيذ بزاف. دونك انا اختاريت، راه كيكون فيه المايس وكيكون فيه ديال الزرع اوسي.
Donc voilà pour la farine que je vais utiliser cette année. C'est en fait ce qu'on appelle le gofio de maïs. C'est un produit très connu au sud du Maroc, surtout dans le Sahara. Alors pour cette farine, généralement la consommation, on la consomme mélangée avec du petit lait ou du lait fermenté en fait, ou avec du lait, ou avec on la mélange même avec de l'eau. Et cette fois-ci, je vais l'utiliser pour mon sello d'aujourd'hui. Alors pour les ingrédients, j'ai 1 kg de gofio de maïs, عندي كيلو من هاد القوفيا ديال الذرة، عندي نص كيلو ديال الجلجلان محمر، عندي نص كيلو ديال اللوز محمر، عندي هنايا j'ai en fait un demi kilo de sésame doré, un demi kilo de maïs plutôt d'amandes dorées. غادي نستعمل هنايا غادي نصاوب واحد البراليني باللوز اللي عندي. انا هنايا خديت فقط 175 غرام ديال السكر. الا كنتو غتبغيو حلو اكثر غتزيدوا القياس ديال السكر. Donc en fait, je vais préparer d'abord un praliné pour mélanger mon sello. Et pour cela, je vais avoir besoin de 500 grammes d'amandes et avec lesquels je vais mélanger 175 grammes de sucre. Vous pouvez ajouter le sucre si vous voulez plus sucré. بالنسبه للطريه او لا غنحتاج القرفه تقريبا معلقه كبيره، 2 معالق كبار عامرين ديال النافع، 2 معالق كبار عامرين ديال حبه حلاوه، واحد نص معلقه كبيره ديال القرنفل، شويه ديال الكوزه، شويه ديال المسكه الحره، وغادي نحتاج ايضا واحد رشيشه الملح. دونك je vais avoir besoin également de 2 cuillères à soupe bombées d'anis vert, 2 cuillères à soupe bombées d'anis, 1 cuillère à soupe de cannelle, un tout petit peu de noix de muscade, une demi-cuillère à soupe de clous de girofle et un tout petit peu de gomme arabique. كالعاده انا غنحاول ما نستعملش المواد الدهنيه. دونك غادي نطحن الجلجلان ديالي حتى يرجع يطلق الزيوت كامله ديالو. وبالنسبه للبخاليني اوتوماتيكمون راه غادي نحضروه دابا، غادي يطلق، غادي يكون ليكيد. Donc comme d'habitude, je vais essayer d'utiliser le moins possible de matière grasse. Donc je vais en fait mixer ou moudre mes graines de sésame jusqu'à ce qu'ils lâchent toutes leurs huiles. Et pour le praliné, bien sûr, automatiquement, il va être plutôt liquide que solide. Et on verra, si j'aurai besoin après, peut-être que j'ajouterai du beurre noisette. Et là, احتاجيت من بعد الخلاط ربما نزيد الزبدة مدوبة على شكل نوازيت. المهم أول حاجة غنبدا بها نصاوب البراليني. Donc on va préparer le praliné d'abord. Donc غندير الكاسرول ديالي، غندير فيها اللوز والسكر. Je prends ma casserole, je mets le sucre et l'amande. Je le caramélise. Chacun en fait il prépare le praliné à sa façon. كل واحد كيصاوب البراليني بطريقته. Je vais laisser fondre le sucre. غادي نخلي السكر يذوب. انا عندي ديجا اللوز هنا محمر، غادي نبدا نحركو حيت ما بغيتوش يزيد يتحمر بزاف. غادي نبقى نحركو حتى غادي يتجمع عليه السكر كيف كتلاحظوا، وغادي يذوب كومبليتمون ويرجع كراميل ويتغرب كله بالكراميل. Donc comme mes amandes sont déjà à la base dorées, donc en fait je voudrais pas que ça prenne beaucoup de temps pour la cuisson, pour la préparation de mon praliné. Donc je vais essayer de mélanger souvent. Comme vous voyez, les amandes elles sont en fait enrobées de sucre qui se cristallise. Ensuite il va devenir genre de caramel et je vais éteindre le feu et je vais les laisser refroidir sur un tapis en silicone en fait. Alors le caramel diali a wadab. Voilà, mon caramel il s'est constitué, mes amandes elles sont toutes enrobées. L'os diali kullo مغطي الكراميل. غنطفي على العافيه. J'éteins le feu et je vais déplacer en fait mon mélange sur un tapis en silicone. غادي نحط هاد الخليط ديالي فوق واحد الطابي ديال السيليكون وغادي نخليه يبرد بما صاوبت حوايج اخرين. Et je vais laisser refroidir en fait.
حاولوا تفرشوه هكا باش ما يجيكمش صعيب باش تبغيو تحيدوه ولا تطحنوه اولا. غادي نخلي هذا اللوز ديالي يبرد. دونك جو ليسي مي زاموند غفغادير. غادي نطحن الجرجلان حتى يرجع لي كما قلت لكم، حتى يطلق لي الزيوت ديالو. Je vais en fait mixer mes grains de sésame jusqu'à ce qu'elles lâchent toutes leurs huiles. Voilà. غادي نخوي الكوبيه ديالي في القصريه ولا في القصعه. Je vais mettre ma farine dans un grand plat. Voilà, on va mixer 1 kilo. Je vais un petit peu, pour ne pas risquer d'avoir des petites boules, juste avec un fouet, ouvrir toutes les petites bulles. غادي باش ما تكونش عندي شي كريات وما يكونش فيها شي كريات، غنحلها فقط بيدي اولا هكا بالفوي صافي. فوالا انا طحنت الججلان حتى رجع على شكل بحال اون بات، بحال عجين، يعني طلق داك الزيوت اللي فيه. دونك فوالا جي ميكسي و جي mixer les graines de sésame jusqu'à ce qu'elles ont lâché leurs huiles. C'est devenu comme une pâte. Voilà. غادي نطحن في نفس الوقت هاد المكونات اللي عندي. Je vais également mixer tout ce que j'ai ici, à part la noix de muscade. Je vais gratter un petit peu tout à l'heure. غادي نطحن هادشي كله ما عدا الكوزه هي اللي غادي نضيفها حتى البلاتي، نحك فيه شي شويه هنايا ورشيشه الملح بطبيعه الحال اي بيان سور لو سيل. غادي نضيف هاد الاعشاب اللي طحنتهم. دونك جاجوت مون ميلونج ا ايبيس كو جي مولو. ودابا اللوز ديالي برد. Maintenant que mes amandes ils ont refroidi, je vais en fait les moudre jusqu'à ce que j'obtienne mon praliné. غادي دابا نطحنهم مزيان حتى نحصل على البراليني اللي بغيت. قبل ذلك غادي نحك شويه د الكوزه وندير شويه ديال الملحه. بالنسبه غتسولوني شحال درت ديال المسكه الحره. ها تقريبا شحال درت انا، هادشي فقط اللي درت ديال المسكه الحره بالنسبه لهاد الكيلو. Voilà, c'est la quantité, je vous ai montré juste la quantité que j'ai mis de gomme arabique. Alors, غادي نضيف البراليني ديالي. Je vais ajouter mon praliné au mélange. Voilà. Il ne faudra pas que j'oublie la pincée de sel et la noix de muscade râpée. غادي نضيف واحد الرشيشه د الملحه ونضيف واحد الحكيكه ديال الكوزه. Je vais gratter un petit peu ma muscade. نرش واحد الحكيكه خفيفه، ما غاديش نكثر غير شويه بركه. غادي نزيد البرالينه ديالي. Alors je vais mélanger le tout dans mon saladier ou dans mon bol. Ensuite, je vais le remettre soit dans un pétrin ou dans mon robot pour qu'il se mélange bien. غادي انا اول مره غادي نخلطو هنا في القصريه، نحاول نخلطو ومن بعد غادي نعاود نرجعو يا اما في العجان اولا في الروبو الميكسور اللي يكون عندكم باش غادي يتخلط مزيان. عاد داك الساعات نشوف واش غنزيد له الزبده ولا ما نزيدلوش. Et après qu'il soit mélangé, je vais voir si je lui ajoute un peu de beurre noisette. En tout cas, je crois que je vais ajouter parce que j'ai pas utilisé aujourd'hui du miel. Donc il n'y a pas en fait de matière, trop de matière liquide. Quand on غادي نزيد لان ما استعملتش انا اليوم العسل، بالتالي ما كاينش باش غادي شي ماده ليكيد، ماده سائله اللي غادي يقدر يعني يتخلط بها. دونك غادي نخلطو الاول هنايا شويه. جو vais essayer de mélanger un peu.
دونك ها هو خلطته شويه وغادي نرجعو مازال كما قلت لكم في الروبو ديالي باش نعاود نطحنو اولا في العجان. دونك فوالا. وفي نفس الوقت غادي ندير واحد 150 غرام ديال الزبده الحيوانيه، غادي ندوبها على شكل نوازات، لان في القوام ديالو بان لي بلي غادي ناشف بزاف، يعني خصني مازال نزيد له السوائل واخا غنطحنو يعني باش تيطلق السوائل ديالو مزيان. دونك فوالا جو في remettre mon mélange dans mon robot pour que qu'il se mélange bien. Et en même temps, je vais mettre 150 grammes de beurre à fondre pour avoir en fait un beurre noisette. Lequel je vais le mélanger à ma préparation. بطبيعة الحال هاد الزبدة المذابة على شكل نوازيت غادي نضيفها للسلو ديالي. غادي نرجع الخليط ديالي في الا كان عندكم ميكسور صغير بطبيعة الحال تقدروا ديروا شويه بشويه، ماشي بالضروره تخلطوا كلشي في خطره. Donc vous pouvez en fait mélanger la moitié et remélanger l'autre moitié. كيف كتلاحظوا باقيين التكتلات ديال البخاليني وما تخلطش مزيان. Donc comme vous l'avez remarqué, ces petits morceaux de praliné ils ne sont pas encore mélangés au reste. نخلط النصف وغادي نعاود نخلط النصف الاخر بما الزبده ديالي راه تذوب. Voilà, j'ai mélangé la moitié. Je vais remélanger l'autre moitié en attendant que mon beurre il fonde. بطبيعة الحال الا ما كانش عندكم العجان ولا ما كنتوش باغيين ديروها بيديكم راه تقدروا بطبيعة الحال تخلطوا بيديكم، غير هي خاصكم تدلكوه وتعاودوا يعني تيشد الوقت تيشد وخاصو الجهد. Donc bien sûr vous pouvez vous passer quand même du pétrin et du mixeur, sauf que il faut vraiment de l'huile de coude. Il faut bien, c'est comme si vous pétrissez en fait une pâte, mais le faire vraiment longtemps pour avoir ce rendu là. Voilà. نطحن هادشي كله وعلى de toutes les façons غادي نعاود. En tous les cas, je vais remettre un coup. Après que j'ai ajouté le beurre noisette. De toute façon, غادي نعاود نطحن طحنه واحده اخرى ملي نزيد الزبده نوازيت. وها هو النصف الثاني. Voilà, la deuxième moitié que j'ai moulu. Ah ouais, d'abord. Donc voilà, je vais lui ajouter du beurre, le beurre en fait, le beurre noisette que j'ai préparé, et je vais remettre dans mon robot pour le repétrir à nouveau. غادي نرجعو ديالي عفوا غادي نضيف له الزبده نوازيت وغادي نرجعو الطحانه باش عاود تدلك مزيان. فوالا انا الزبده راه باقا سخونه. Donc le beurre il est encore chaud. Et je l'ai ajouté. كتلاحظوا مع سخون. Voilà. Donc je vais remettre dans mon robot. غادي نرجعو دابا في العجان نعاود نتلاقاو. هانتوما ملي زدتلو الزبده نوازيت راه نيت تعلك مزيان. Donc après que j'ai ajouté le beurre noisette, remarquez la texture qu'il a. Donc je vais faire refaire de même pour l'autre moitié. غادي ندير نفس الشيء بالنسبه للنصف الثاني حتى هو غنطحنو مزيان عاود باش نسجموا لي جميع العناصر. هو تحلك كيف كتلاحظوا
ça. C'est bien mélangé. Alors انا كنت خليت على جنب j'avais laissé un peu disons 50 grammes de sésame entier. خليت انا تقريبا واحد 50 غرام ديال الجلجلان بيان سور دوغي محمر وصاين ما طحنتوش باش غنخليه حتى الاخر ونخلطو. وغادي نزيد فيه ايضا شويه د اللوز اللي غادي نحيدو القشره ديالو، حيت كيف لاحظتوا انا هنا في هذا السلو درت اللوز بالقشره ديالو. دونك غناخذ شويه د اللوز، غادي نحيدو القشره ديالو، غادي نديرو في الماء سخون، غنحيدو القشره ديالو وعاد نحمرو في الفران ونهرمشو وحتى هو نضيفو. Donc voilà, je vais ajouter ces graines de sésame et ensuite je vais mettre quelques amandes, 50 grammes à peu près aussi, dans de l'eau chaude. Je vais lui enlever la peau et je vais la dorer au four, puis la concasser et l'ajouter à mon mélange. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالي. كيف ما قلت لكم في الاول انا قدمته هنا بطرق مختلفه، عطيتكم فقط كفكره، يا اما في طبسيل عادي ومزوق بسكر كلاصي على شكل هلال، اولا في دي فيغين تيتحطوا في الطبله مع معلقات، اولا في دي فيغين اللي على شكل قريعات صغار اللي تقدروا تحطوهم فوق الطاوله، اولا في نفس الوقت تقدروا تعطوهم كهديه. وبالنسبه لي فيغين اللي على شكل قريعات زدت فيهم بعض الفواكه الجافه وباش كيعطيو واحد الشكل زوين وواحد المنظر زويون. نتمنى ان تكون الفكره نالت الاعجاب ديالكم، و ما بقى لي نقول لكم تبقاو على خير. Voilà, alors c'est mon silo, il est enfin prêt. Et comme je vous ai promis au début, je vous présente ici 3 méthodes pour le dresser. Elles sont en fait toutes simples à réaliser. La première, c'est juste silo que j'ai dressé sous forme de lune ou de croissant et j'ai décoré avec du sucre glace. Ensuite, il y en a que j'ai mis dans des verrines et d'autres dans des petits bocaux que vous pouvez bien sûr offrir à vos convives ou juste décorer votre table avec. Le cello que j'ai mis dans les bocaux, en fait, je lui ai ajouté d'autres fruits secs. Voilà. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.